ассалому алайкум бинандаҳои азизу гиромӣ. ашри муфассали барномаи тиловати ахборо мустақиман аз телевизиони Тоҷикистон манзуратон мегардонем. Сархати хабарҳо чунин аст. иштироки президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ҷамъомади тантанавӣ ба ифтихори 77-солагии рӯзи ғалаба дар ҷанги бузурги ватанӣ солҳои 1941-1945. сохтмони пули нави мошингузар дар километри 267-уми роҳи автомобилгарди байналмилалии Душанбе Бӯстон Чаноб. истифодаи мақсадноки замин кафили таъмини оила ва амнияти озуқаворӣ, рушди занбури асалпарварӣ дар ноҳияи Кушониён. эҳтиёт ними ҳаёт. консерваи вайроншуда ба саломатии инсон хатари зиёд дорад. рушди мотосиклронӣ майлу рағбати ҷавононро бедор месозад. баргузории мусобиқаи ҷумҳуриявии пойгаи мотосиклронӣ дар шаҳри Леваканд. шарҳи пурраи хабарҳо. имрӯз асосгузори солҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба ифтихори 77-солагии рӯзи ғалаба дар ҷанги бузурги ватании солҳои 1941-1945 ба боғи ғалабаи пойтахт ташриф оварда, ба поси хотираи афсарону сарбозон ва ҳамаи онҳое ки ҷони худро дар ҷанги бузурги ватанӣ нисор кардаанд, дар назди оташи ҷовидон гулчанбар гузоштанд. гузориши ҳамкорони мо. 9 май асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо мақсади иштирок дар ҷамъомади тантанавӣ ба ифтихори 77-солагии рӯзи ғалаба дар ҷанги бузурги ватании солҳои 1941-1945 ба боғи ғалабаи пойтахт ташриф оварданд. президенти ҷумҳурии Тоҷикистон сарфармондеҳи олии қувваҳои мусаллаҳи кишвар генерали артиш муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ ва вазири мудофиаи ҷумҳурӣ Шералӣ Мирзо истиқбол гирифтанд. президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба поси хотираи афсарону сарбозон ва ҳамаи онҳое ки ҷони худро дар ҷанги бузурги ватанӣ нисор кардаанд, дар назди оташи ҷовидон гулчанбар гузоштанд. дар ин маросим ҳамчунин аз номи маҷлиси олӣ, раисони маҷлиси миллӣ ва маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон, аз номи ҳукумати мамлакат, сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон, қувваҳои мусаллаҳ ва сохторҳои қудратӣ, собиқадорони ҷанги бузурги ватанӣ, намояндагони корпуси дипломатии муқими шаҳри Душанбе ва пойгоҳи ҳарбии 201-уми Федератсияи Русия дар ҷумҳурии Тоҷикистон ба хотири қурбониёни ҷанг гулчанбарҳо гузоштанд. баъди анҷоми маросими гулчанбаргузорӣ бо амри сардори ротаи қаровули фахрии гарнизони Душанбе, гузашти низомии ротаи қаровули фахрӣ баргузор шуд. идомаи ахбор. тағйирёбии иқлим сол то сол бештар ба мушоҳида расида, ба ҳаҷми захираҳои оби тозаи нӯшокӣ аз ҷумла бо суръат об шудани пиряхҳо ва сифати об
таъсири манфӣ расонида, кишварҳо ва минтақаҳои мухталифи оламро ба вазъи ташвишоварии экологӣ дучор сохтааст. дар шароити торафт дигар шудани иқлими сайёра ки камборишию хушсолиро ба миён овардааст, ҳамгироии ҷомеаи ҷаҳонро барои таъмини рушду устувори ин тақозо менамояд. ташаббуси чоруми ҷониби тоҷикистон байналмилалии амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 имкон медиҳад ки ҳамкориҳо дар ин самт тақвият ёбад. нуриддини қурбон ва аҳдини карим доир ба ин мавзӯъ гузориш медиҳад. аз меъёр зиёд гарм шудани ҳарорати ҳаво, биёбоншавӣ, хушксолӣ дар натиҷаи тағйирёбии иқлим ба миён омадааст. бар асари таъсири тағйирёфтани иқлими сайёра ки аз меъёри муқаррарӣ гармшавии ҳарорати ҳаворо ба миён овардааст, бештар пиряхҳо ки манбаи асосии ташаккулёбии об дар рӯи замин ба шумор мераванд, таъсир расондааст. солҳои охир аз байн рафтани пиряхҳо дар ҷумҳурии Тоҷикистон низ бештар мушоҳида мешавад. тибқи иттилоъ дар раванди тағйирёбии иқлим ки сабабгори обшавии пиряхҳо гардидааст, аз 14 000 пиряхе ки дар ҳудуди ҷумҳурии Тоҷикистон мавҷуданд, 1000 ададаш аз байн рафтаанд. аз рӯи мушоҳида ва хулосаи коршиносони соҳа бармеояд ки ҳамасола аз байн рафтани пиряхҳо ба қайд гирифта мешавад ки ин ҳолат иқлимшиносонро нигарон кардааст. ҳама сола аз соли 2010 то инҷониб мо тибқи нақшаи кӯрӣ ва тибқи иҷрои бандҳои барномаи давлатии ҳифз ва нигоҳдории пиряхҳои Тоҷикистон барои соли 2010-2030 дар як қатор пиряхҳои ҳавзаи дарёи ҷумҳурӣ корҳои экспедитсиониро ба анҷом мерасонем. дар солҳои охир бошад қайд кардан ба маврид аст ки пиряхҳои ҳавзаи дарёи Зарафшон, ҳавзаи дарёи Ванҷоб мо корҳои экспедитсионӣ гузаронида соли гузашта дар пиряхҳои ҳавзаи дарёи Обихинго, ҳавзаи дарёи Сурхоб корҳои экспедитсионӣ гузарондем. ҳангоми гузарондани корҳои экспедитсионӣ дар онҷо нуқтаи реперӣ аст. шиносномаи пиряхҳо ба ҳисоб меравад. ҳангоми мо мегузаронем корҳои экспедитсионӣ ба мо маълум мегардад ки забонаи пирях хеле об шуда истодааст. ҳатто дар нуқтаи ғизогирии пирях боришоти ками барф ба қайд гирифта мешавад ки пирях ғизогириаш ҳайсои боришоти барф мебошад. ва боз қайд кардан ба маврид аст ки дар қисмати болои пирях хеле таркишҳои хеле зиёде ба қайд гирифта мешаванд ки ин таркишҳо боиси аз байн рафтани пиряхҳо мебошанд. бо назардошти торафт зиёд шудани таъсири дигаргуншавии иқлим, аз байн рафтани манбаъҳои асосии ташаккулёбии об ва мутобиқшавию пешгирии хатару паёмадҳои ногувори он, ҷумҳурии Тоҷикистон дар сатҳи минтақа ва ҷаҳон дар ҳалли масъалаи обу иқлим яке аз кишварҳои ташаббускори асосӣ шинохта шудааст. то имрӯз хушбахтона 4 пешниҳоди ҷониби ҷумҳурии Тоҷикистон вобаста ба масъалаҳои об ва иқлим бо пуштибонии аксар давлатҳои сайёра аз ҷониби Созмони Милали Муттаҳид пазируфта шудаанд. 10 солаи байналмилалии амал об барои рушди устувор ки солҳои 2018-2028ро дар бар мегирад, пешниҳоди чоруми ҷониби Тоҷикистон аст ки майдони фаррохи муколамаро барои баррасии масъалаҳои об ва паёмадҳои тағйирёбии иқлим дар сайёраро ба миён меорад. таъсири бесобиқаи тағйирёбии иқлим дар сайёраи замин дастрасии инсониятро бо оби тозаи ошомиданӣ мушкил сохтааст. дар олам зиёда аз 2 миллиард нафар аз норасоии об танқисӣ мекашанд ки тағйирёбии иқлим дар шароити имрӯза ба тамоми соҳаҳои хуҷагии халқ таъсири манфии худро мерасонад. аз он ҷумла метавонад таъсири онро ба муҳити зист низ расонад. баланд шудани гармшавии ҳаво, ин ба зиёд шудани сарфи об дар ҷумҳурӣ оварда мерасонад. инчунин вақте ки боронгариҳои шадид ба амал меояд, метавонад ки он шусташавии аз муҳити зист ба ифлосшавии обҳо оварда расонад. инчунин бо сабаби тағйирёбии иқлим зиёд шудани чангботҳо хеле зиёд ба назар мерасад ки ин ба ифлосшавии ҳавои атмосферӣ оварда мерасонад ва дар солҳои охир чиқили аз рӯи мушоҳидаи мутахассисони агентии обовошиносӣ миқдори хокборишҳо зиёд гашта истодааст. роҳҳои пешгирии тағйирёбии иқлим асосан метавонад кабудизоркунӣ бошад. ҷангалзор метавонад як воситаи асосие бошад ки ба кам шудани тағйирёбии иқлим оварда расонад. инчунин кам кардани партовҳои моддаи ифлоскунанда ба ҳавои атмосферӣ оварда расонад.
با سبب بارشات کمی موسمی کشورهای منطقه و جهان الکی دچار کم‌آبی شدند و حجم آب دریاها از معیارهای میانه سالانه کم پیشگویی کرده می شود. اقلیم شناسان 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار 2018-2028 را قدم مؤثر در راه سرجم نمودن جامعه جهانی در حل مشکلات مربوط به آب و رشد استوار جامعه بشری مهم و سریع می دانند. نوریدین قربان، اهل دین کریم، شاکر سعیدوف برای برنامه اخبار. طبق نقشه فیلیال شرکت سهامی اینوویتد راو سالیوشنز LTD در تاجیکستان در کیلومتر 267 راه اتومبیلگرد بین المللی دوشنبه بوستانچانوق در حدود ناحیه سپیتامین ولایت سوغ از بالای دریای اقسو پل نوی ماشینگذار ساخته می شود. حالا کارهای ساختمانی جریان دارند. گزارش روزالی رحمان و الیاس باباجان. با مقصد نگهداری معیاری و استفاده درازمدت راه اتومبیلگرد دوشنبه بوستانچانوق تدبیرهای مهمی ساختمان و نوسازی عملی کرده می‌شوند. ساختمان پل ماشینگذار در کیلومتر 267 شاهراه از کارهای مهم تامین منتظم حرکت واسطه‌های نقلیات محسوب می‌یابد. بنا به معیارها مهلت استفاده پل‌های ماشینگذار 50-60 سال بوده. پل ماشینگذار از بالای دریای اقسو در راه اتومبیلگرد دوشنبه خوجان 62 سال قبل ساخته شده. مهلت استفادهش گذشته است. ساختمان پل نوی ماشینگذار با فرمایش شرکت IRS در اساس لایحه با درازی 73.4 متر با بری 9 متر ساخته می شود. کارهای ساختمانی را طبق شرطنامه شرکت راه کوپروکسازی جمهوری خلقی خیتای چاینا رواد انترپریشن اجرا می نماید و کارهای ساختمانی در این انشاءات مهم کمونیکاسیونی وسعت دارد. از جانب فرمایشگر برای اجرای لایحه مبلغ جدا تکنیکی و تجهیزات جلب گردیده مسائل ساختمانی پورا تامین کرده می شوند. باربرداری کوپروک 60 تانه بوده. در ساختمان آن ستونپایه‌ها و بالارها از قسمت‌های مهم و اساسی اند. حالا در ساختمان کوپروک مرحله قسمت‌های اساسی چون ساختمان ستونپایه‌ها وصل و نصب بالارهای آهن و بتونی، ساختن قبط آهن و بتونی انجام یافتند. طبق طلبات قاعده‌های ساختمان کوپروک با در نظر داشته خاراکتریستیکای و خصوصیت‌های گئودزی و گئولوژی در چقوری 15.5 متر تا سطح بی‌آب دریای اقسو و از سطح زمین دریا به بلندی 14 متر ساخته شده. درازی بلندی هر یک ستونپایه در مجموع 29.5 متر را تشکیل می‌دهند. درازی بالارهای آهن و بتونی 24 متر بوده. همه 15 عدد بالارها وصل و نصب کرده شدند. قسمت‌های دیگری کوپروکی نو در کیلومتر 267 شاهراه دوشنبه بوستانچانوق از قبط‌های محافظتی از سیمتورهای آهن و بتونی، مواد محافظتی از بیتوم و پلیمر، ترخیص‌های حرارتی، پنجره‌های حمایوی، دیواری حمایوی آهن و بتونی عبارت بوده. فرش راه کوپروک با اسفالت گرم پوشانده می‌شود. همه مواد و مسائل ساختمانی جوابگو به استانداردهای دولتی دارای سرتیفیکات‌های صفت که از جانب لابراتوارهای دارای اجازتنامه داده شده‌اند تامین می‌گردند. برای استحصال و آماده نمودن مواد و قسم‌های کوپروکی ساخته شونده در شفت بنیاد انشاءات میدان ساختمانی تأسیس داده شده است که در آن از جمله بالارهای آهن و بتونی، پنجره و دیوارهای حمایوی تیار و کارهای آرماتوربندی اجرا کرده می‌شوند. از جانب فیلیال شرکت IRS همه شرایط‌های کاری بهره اجرای لایحه فراهم آورده شده. پل نوی ماشینگذار در روزهای نزدیک به استفاده آماده کرده می‌شوند. طور مسئولین انشاءات ابراز داشتند حالا کارهای آخرین آرماتوربندی قسم قبط پیش از منفرش‌کنی جریان دارند. بعد این فرش کوپروک منفرش کرده شده با ساختمان دیوار و پنجره‌های حمایوی این پل ماشینگذاری راه اتومبیلگرد دوشنبه بوستانچانوق به استفاده آماده می‌گردد. ادامه اخبار. با استفاده از اصولهای پیشقدم، خواجگی‌های انفرادی در برابر کشت و پرورش زراعت گوناگون، چاروداری و پرورش زنبور عسل و دیگر سمت‌ها را به راه مانده از این حساب درآمد بیشتر به دست می‌آورند. گزارش همکارانمان خدایداد رجب و اسکندر سعید در این خصوص. هر یک پارچه زمین اگر عاقلانه استفاده بری برکت می‌یابی. خواجگی دهقانی احسان سال 2010 در زمینه 2.5 گکتار تأسیس داده شده. راهبر آن بیازیدین ذکریایف یک تن از کشاورزی صاحب تجربه دهه ملک گیایف جماعت دهات آریان ناحیه کشانیان میباشد که سالانه از کشت و پرورش زراعت‌های گوناگون کشاورزی درآمد خوب به دست می‌آورد. عین زمان خواجگیداران حاصل باغستان میوه‌جات گلوس و زردآلو، آلوچه، سیب و محصولات بروقتی پمیدور و بادرنگ را جمع آوری نموده به بازار برآورده ایستادند. در گرمخانه‌ها پمیدور میکنیم، بادرنگ میکنیم. حاضر این پمیدور قریب یک 10 روز شد پمیدورامو رسیده است، بادرنگ‌ها هستند. این در زمین‌های من چیزی که بگوی هست. من مرحمت گندم هست.
картошка ҳаст, тарбузу харбуза, пахта, сабзӣ, боғ, тай боғ ҳамаш юнушка коридагиай ина тамошо кунед. Говора сер мекуна, худмона сер мекуна, ҳада ҳамсоямона сер мекуна, бозорора бумебарем таъмин мекунем. саҳмдорони ин хоҷагӣ ҳамагӣ аъзоёни як оила мебошанд ки бо тавсияу роҳнамоии сарвари оила дар кишту парвариши қариб тамоми номгӯи зироатҳои кишоварзӣ таҷрибаи бой андохтаанд. деҳқонони ин хонаводаи заҳматкаш риояи қоидаҳои агротехникии кишту парвариши зироат ва истифодаи самараноки заминро асоси пешрафти кору баланд бардоштани сатҳи зиндагии худ мешуморанд. мо миннатдоргии худмона барои ба деҳқон додани замин аз президенти ҷумҳур муҳтарам эмомалӣ раҳмон хурсандем ки замина ба халқ дод. беғарзи заминои президентӣ бо заминои хоҷагиро дод. ҳамин дар тамоми дунё зиндагӣ аз рӯи замин аст. касе ки дар ҳамин замин хизмат кунад хор намешавад, зиндагиш ба ҳамин дараҷаи олӣ мегзарад. ман боварӣ комил дорам, чунки ки ман 12 сол шуд ба ҳамин замин сару кор дорам. ҳар рӯзе замина гирифтам, ман аз замин то осмона хурсандам ки ҳамин соҳиби ҳамин замин шудем, ба ягон чӣ меҳтоҷ нестем. тавре сарвари хоҷагии деҳқонии эҳсон баязиддин зикриёев иброз медорад, замин омили боэътимоди пешбурди рӯзгори сокинони деҳот ва манбаи аслии ғанигардонии бозори истеъмолӣ бо маҳсулоти аввалия шуда метавонад, агар деҳқонон раванди кишту парвариши зироатҳои кишоварзиро ба маслиҳату тавсияи олимону мутахассисони соҳа ба роҳ монанд. аз кори замин, аз даромади замин дар ҳамин шабу рӯз даромадтару хубтар ягон соҳаи кор нест. ман ҳамин хел фикр мекунем, чунки ман ина ҳамин қад замин дорам, ман таърифам ки накунам, боварӣ комил дорам ки ҳамин оилае ки аз мо аз 28 нафар иборат аст, ба тамом хӯрдану пӯшидану тӯю маъракаву чизе боша аз ҳисоби ҳамин замин мегзаронам. агар ба шарти заминро дуруст истифода бара, одамое ҳаст ки боғ доранд, замин доранд, ина дар пеши ман гап мезанад, мегӯяд ки барои чӣ зардолуи ман нагирифтанд, гелосои ман нагирифтанд. хай бародар, ҳамаи чиз ҳамин эҳтиёҷ ба нигоҳубин дорад. бо назардошти талаботи рӯзафзони бозорҳои дохили хориҷи кишвар ба маҳсулоти барвақтӣ, заҳматкашони хоҷагии деҳқонии эҳсон 2 гармхона бунёд намуда, дар ин шаб рӯз ҳосили помидору бодиринги пухтарасидаро ба бозор бароварда истоданд. ҳамчунин дар қитъаҳои дигари хоҷагӣ ҳосили картошкаи барвақт киштнамудаашонро ҷамъоварӣ намуда, гулбандии қитъаи дуввуми замини картошка аз ҳосили хуби он дарак медиҳад. дар баробари рушди соҳаи боғдорию сабзавоткорӣ ва дигар зироатҳо дар заминаи хоҷагии мазкур парвариши занбури асал ба роҳ монда шудааст ки хоҷагидорон аз ин самти фаъолияташон дар баробари таъминоти солонаи оила бо асали хушсифат ҳосили барзиёдатии онро ба бозор бароварда, аз ин ҳисоб ҳам фоидаи хуб ба даст меоранд. пеш аз ҳамин замингирӣ ман медонистам барои бордор кардани дарахтҳо ҳатман бояд занбур дошта бошад. ман аз ҳамун соле ки боғ кардам занбур кардагиам. занбур аз ҳамин боға ҳам серҳосилиш як сабабай, дуюм ки беасал ягон вақт нестем. дар рӯзҳои иди асал дар ноҳияи кушонён иштирок кардем. занбур парварӣ як соҳаи хуби бо ҳамин деҳқонӣ аст. дар қитъаи дигари заминҳои хоҷагии деҳқонии эҳсон кишту парвариши пахтаи хушсифат ба роҳ монда шудааст ки дар ин шаб рӯз майдони хоҷагӣ нашъунамои хуб дорад. саҳмдорони хоҷагӣ изҳор медоранд ки аллакай аз ҳосили аввали кишт хароҷоти солонаи худро пӯшонида, давоми сол дар баробари захираи дусолаи маҳсулоти ғизоӣ, инчунин ҳосили боғу заминҳои хоҷагиро ба бозорҳо бароварда, дар таъмини самади истеъмолии аҳолӣ бо маҳсулоти хушсифату серғизо саҳми арзандаи худро мегузоранд. гандума ҳамин ҳафта медравем. баъди гандум мо ҳаминҷара ҷоримака мекунем, ҷоримакаи дон мекунем. ҳамин дона мегирем, бо дарҷош бо ҷоримакай барои хӯрокаи чормо мекунем ки ҳамин то тирамоҳа қариб 1 метр 1.5 метр мешавад, равида мегиремаш, 3 ҳосил мешавад. худойдоди раҷаб, искандари саид, ноҳияи кушонён, барои барномаи ахбор.
در ناحیه لخش کشتی کارتوشکا ادامه دارد. از روی معلومات تا همین دوره خواجگیداران در میدان بیش از 1000 گکتار کارتوشکا کشت نمودند. اگر سال گذشته در همه شکل‌های خواجگیداری 5333 گکتار کارتوشکا کشت شده باشد، پس این رقم در سال جاری باز هم زیاد می‌گردد. گزارش دیگولی محمود از ناحیه لخش. یکی از عامل‌های اساسی رشد ساحه کارتوشکاکاری در ناحیه لشت پیش از همه تامین خواجگی‌ها با تخمی‌های خوصفت میباشد. این است که با مقصد رویانیدن نوع‌های نوی تخمی‌های به اقلیم محل سازگار، پایگاه اینستیتوت باغ تاک‌پروری و سبزوادکاری اکادمی علم‌های کشاورزی تاجیکستان فعالیت داشته. عالمان در همکاری با دهقانان ده‌ها نمود کارتوشکا را پرورش و نگاهبین می‌کنند تا مرحله به مرحله از این حساب خواجگی‌ها با تخمی تامین کرده شوند. در این پایگاه لخش تجربه هایدن همون کارتوشکا اینجا تخم کارتوشکا افزایش ایستاده است. از این جمله کارتوشکای من تاجیکستان مطابق همین اقلیم شرایط ماده بسیار تاباوری است، حاصلناک است، هم کسالیت تاباوری است. سال جاری با مقصد باز هم زیاد نمودن مساحت کشت کارتوشکا، دهقانان از هر یک پارچه زمین‌های موجوده عاقلانه و ثمرناک استفاده میبرند تا استحصال کارتوشکا باز هم افزاید. این است که مجموع محصولات کشاورزی در سال گذشته 411 میلیون سومانی را تشکیل نموده. سال روان با مساعد آمدن باد و هوا و عاقلانه استفاده نمودن ذخیره‌های موجوده، میدان کشت و محصولات کشاورزی باز هم می‌افزاید. در میدان 3150 گکتار کشت کارتوشکا باید میگذرونیم و ساله تخمی 11600 تن ذخیره کردگیم. تخمی بسنده هست داریم. ما باید طبق دستور سپارش‌های اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان باید از هر یک وجب زمین ثمرناک استفاده برده در همه شکل‌های خواجگیداری کشتی کارتوشکا رو پررگی به انجام می‌رسانیم. در ناحیه لخش مساحت کشت کارتوشکای خواجگی‌ها در قیاس به سال گذشته بیشتر پیش بینی شده است. زیرا ذخیره تخم کارتوشکای خواجگیداران در قیاس به سال گذشته زیاد بوده. این روند امکان می‌دهد تا دهقانان بیشتر کارتوشکا کشت نمایند. امروز در حدود جماعت دهاتی نوروز 120 گکتار نقشه کارتوشکا باید کشت کنیم. تا امروز مردم کشت کرده ایستادن، تخمی میرسه، تراکتور تامین است. مقصد ما اساسی کشت کردن کارتوشکا است. الکی در حدود جماعت‌های شهرک و دهات ناحیه لخش بیش از 1000 گکتار کارتوشکا کشت شده. اهل زحمت خواجگی‌های کارتوشکاکار جد و جهد دارند تا نقشه کشت را پیش از مهلت اجرا نمایند. با گفت دهقانان با فرارسیدن موسم آبیاری مشکلات دیگری پیش آمده است که حل آن به اداره‌های آبیاری و دیگر ساختارهای دخلدار وابسته می باشد. زیرا 4900 گکتار زمین‌های کشت از 6 کانال موجوده با درازی 94 کیلومتر آبیاری شده. سال جاری آفت طبیعی به بیشتر کانال‌ها ضرر زیاد رسانیده است. از جمله سربند اساسی کانال پیازی بر اثر فرآمدن ترمه و سیل پورا خراب و بلنگار شده. برای برطرف کردن عاقبت‌های آفت طبیعی و برقرار کردن قبرهای آبگذر آن پیش از همه تکنیک‌های پراقتدار ضرور است تا مشکلات موجوده پورا برطرف کرده شود. در این ردیف تعمیر و برقرارسازی تجهیزات سربند اساسی کانال غلامه، کانال‌های سرتالا، مقر و جلاندی به منفعت تامین خواجگی‌ها با آب میباشد که از مسئولان ساحه مسئولیت زیاده را تقاضا میکند تا در موسم آبیاری یگان مشکلی ایجاد نشود. ایدیگولی محمود، دادرجان میرزازاده، برای برنامه اخبار از ناحیه لخش. استفاده پرثمر و عاقلانه زمین برای افزون نمودن حجم استحصال محصولات کشاورزی اهمیت مهم دارد. خواجگیداران و دیگر زمین استفاده برندگان شهرنایه‌های ولایت سوخت از همان نمود زمین‌های کشت پرثمر استفاده کرده بازار استعمالی را با محصولات آذوقه‌واری خودی تامین می‌نماید. گزارش رفضلی رحمان و دلشاد یوسفی.
дар кишвар замини корам ба хусус заминҳои кишоварзии корами обӣ арзиши бузург дорад. ба хусус бо афзоиши талабот ба озуқаворӣ ва дар шароити мушкилоти озуқа дар як қатор кишварҳои ҷаҳон истифодаи самараноку оқилонаи замин аҳамияти муҳим пайдо кардааст. бо мақсади саҳмгузорӣ дар таъмини амнияти озуқаворӣ кишоварзони вилояти суғд баҳри баланд бардоштани самаранокии замин, баҳри афзун намудани ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ тадбирҳоро амалӣ менамоянд. маҳсулоти кишоварзӣ аз ҳисоби кишти тирамоҳӣ, кишти барвақтӣ, кишти баҳорӣ ва кишти такрорӣ истеҳсол карда мешавад. дар хоҷигиҳои кишоварзии шаҳру ноҳияҳои вилояти суғд дар масоҳати 32715 гектар кишти тирамоҳӣ, ғалла, гандуму ҷав гузаронда дар ғаллазор чорабиниҳои обу ғизодиҳӣ ва пешгирию мубориза зидди ҳашароту касалиҳо ҷараён доранд. тибқи дурнамо дар корхонаҳои кишоварзии вилоят кишти баҳорӣ дар 177700 гектар пешбинӣ гардидааст ки наздик 127000 гектараш заминҳои корами обиянд. масоҳати умумии ғалла дар кишти тирамоҳию баҳорӣ якҷоя беш аз 100,000 гектарро дар бар мегирад. аз ҳисоби кишти гандум, ҷав, ҷавдор, ҷавсар, арзан, шолӣ, ҷувори маккабароидон, хоҷагидорони вилоят баҳри афзун намудани истеҳсоли ғалладонагиҳо ҳамчун маводи озуқаи ниёзи аввалин дараҷа кӯшиш доранд. ҳамчунин кишти зироати лӯбиёгиҳо дар 3567 гектар имкон медиҳад ки истеҳсоли донагиҳо чун наску, нахуд ва лӯбиё низ зиёд карда шавад. афзун намудани масоҳати кишт ва истеҳсоли зироати равғандеҳ ба таъмини талаботи бозори дохилӣ ва корхонаҳои коркард ба зироати равғандеҳ чун офтобпараст, зағир, масъар, чормағзи заминӣ нигаронда шудааст. таи солҳои охир хоҷагидорону аҳолии шаҳру ноҳияҳои вилояти суғд ба афзун намудани ҳаҷми истеҳсоли яке аз маводи асосии озуқа картошка ноил мешаванд. истеҳсоли картошка ҳам аз ҳисоби зиёд намудани замини кишт ва ҳам аз ҳисоби ҳосилнокӣ афзоиш дода мешавад. давоми 6 соли охир масоҳати кишти картошка дар вилоят 11000 гектар зиёд гардида истеҳсоли картошка соли гузашта ба 530000 тонна расонда шуд ки нисбат ба ҳосили картошкаи соли 2017 205000 тонна зиёд аст. яъне амнияти ин маводи озуқа таъмин гардидааст. аз ҳисоби ҳосили соли гузашта алҳол ҳам дар амборҳои хоҷагиҳои шаҳру ноҳияҳои деваштиш, истарафшан, панҷакент, шаҳристон ва кӯҳистони масчо захираи картошка мавҷуд аст. ин имкон дод ки аҳолӣ пурра бо картошкаи худи таъмин ва нархи он дар ҳама фаслҳои сол қариби як хел мӯътадил нигаҳ дошта шавад. дар заминҳои қисми водии шаҳру ноҳияҳои вилояти суғд усули кишти барвақтии картошка ҷорӣ гардида ин ҳосили картошкаи барвақтӣ аз охири моҳи апрелу оғози моҳи май сар карда ба бозор бароварда мешавад. бозори дохилӣ давоми сол пурра бо сабзавоти худи таъмин аст. ин ба истеҳсоли сабзавот мутобиқ ба талаботи аҳолӣ вобаста аст. дар ноҳияҳои бобоҷон ғафурову ҷаббор расулов ки аз истеҳсолкунандагони асосии сабзавоту картошкаи барвақтӣ ба ҳисоб мераванд ҳосили қисме аз наву намуди сабзавот тайёр мешавад. масалан дар заминҳои мавзеи унҷии ҷамъияти саҳумӣ ба номи Саидхоҷа Урунхоҷаев пиёзу сабзӣ карами барвақтӣ ва картошкаи барвақтӣ ҳаҷми асосиро ташкил медиҳад. ҳосили ин нави маводи ғизоии тарутоза аз охири моҳи апрел ва оғози моҳи май ба бозор пешниҳод мегардад. дар минтақаи унҷии ҷамъияти саҳумӣ Саидхоҷа Урунхоҷаев зиёда аз 10 намуди маҳсулотҳои барвақтиро киш намуда бозорҳо бо маҳсулот таъмин карда мешавад. аз он ҷумла савзӣ, картошка, пиёз, карам, одаринг, помидор 10 намуди маҳсулотро киш карда барои таъминоти бозори кишвар саҳми худро мегузорем. масалан сабзиро аввалин шуда деҳқонони минтақаи унҷӣ ба бозор мебароранд. мо дар 35 гектар замин сабзӣ киш намудем ки аз ҳаминро сар карда 2 моҳ ба бозор таъмин менамоем. дар минтақаи унҷӣ 670 гектар замин мавҷуд мебошад ки хеле заминҳои ҳосилхез ба ҳисоб меравад. деҳқонон заминҳоро самаранок истифода бурда пурра ҳамашро киш намуда як ваҷаб заминро холӣ намегузоранд. зироатҳоро аз моҳи декабр сар карда киш намуда дар зери прионка маҳсулот истеҳсол менамоянд. истифодаи самараноки заминҳои байни боғҳои ҷавон яке аз сарчашмаҳои афзун намудани маҳсулоти ғизоии кишоварзӣ буда хоҷагидорону аҳолии ноҳияи бобоҷон ғафуров дар ин ҷода таҷриба доранд. байни боғи навбакадагӣ сабзикоштагӣ деҳқономо иҷоракорумо ҳамин замин 20 сотиқ замин мебошад. дар вақташ кишкардагӣ тухми ҳосилхеза кишкардагӣ ҳамин ҳол дар ҳамин замин мо 4 тонна ҳосил умедворем. барои он ки нигоҳибинаш нақш шуд деҳқономо ва соҳиби таҷриба барои ҳамин ҳам ҳосилаш фаровон аст. хусусан истифодаи пурсамари заминҳои боғу тогзори ҷавон дар муассисаи давлатии боғи миллии ваҳдати мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилояти суғд шоиста аст. масоҳати умумии заминҳои боғи миллии ваҳдат 631 гектар буда аз ҷумла дар 150 гектар давоми 2-3 соли охир боғҳои нав бунёд гардидаанд. дар қитъаҳои байни ин боғҳо анвои гуногуни зироату сабзавот ва картошка кишту парвариш гардида самара медиҳанд. ин замини 5 гектара
باغ جوان یگان وجب زمینش مال خالی نیست. اون طرف غله، من این طرف پیاز، من این طرف کارتوشکا، همه همین حاصل خوب میتیند آذوقه. اولین حاصل این قطعه‌های زمین باغ ملی وحدت روزهای نزدیک به بازار برآورده می شود. مؤسسه دولتی باغ ملی وحدت دارای 631 هکتار زمین‌های زیر باغ تاگزار موجود بوده. از آن 150 هکتار آن را باغ‌های جوان تشکیل می‌دهد. در باغ‌های جوان امسال ما کشت زراعت‌های پیاز، سبزی، کارتوشکا، غله‌دانگی‌ها و دیگر نمودی پالایزی‌ها را کش نمودیم. مقصد آن است از همین 150 هکتار زمین‌های باغ جوان محصولات کشاورزی به دست آوریم. یعنی محصولات کشاورزی آذوقه‌واری استحصال نموده در غنی گرداندن امنیت آذوقه‌واری مملکت سهم خود را گذاردیم. در نتیجه استفاده عاقلانه آب و زمین، تخمی و اگرتکنیکا، اهل مؤسسه در کشت اول حاصل فراوانی مواد آذوقه‌واری استحصال خواهند نمود و این زمین‌ها دوام سال باز 2 مرتبه برای کشت و پرورش زراعت و سبزیجات استفاده کرده می‌شوند. جمع‌آوری حاصل سبزیجات و کارتوشکای بروقتی، نشونامه‌ی خوبی زراعت و سبزیجات پالیزی و آمادگی‌ها به درآمد غله عامل فراوانی محصولات آذوقه‌واری و با اعتمادی تامین بازار داخلی با محصولات خودی کشاورزی در ولایت سوق میباشد. روزاده رحمان، الیاس باباجان، نوحی باباجان غفوروف برای برنامه اخبار. استفاده عاقلانه زمین کارم از جمله زمین‌های نزدی‌حولیگی پرزیدنتی و خواجگی‌های دهقانی عامل فراموش استعمال محصولات کشاورزی و تأمین فراوانی در بازار استعمالی میباشد. در شرایط مرکب اقتصاد جهانی یکی از واسطه‌های اساسی تأمین عایله و سبد استعمالی با غذا بخصوص محصولات کشاورزی استفاده مقصدناک آب و زمین و در یک سال رویانیدن 2-3 حاصل ارزیابی می‌شود. همکاران ما در این موضوع گزارش دارند. استفاده از هر وجب زمینی کارم یابی در پیام راهنمای سربر دولت تاجیکستان محترم امامعلی رحمان به مجلس عالی جمهوری تاجیکستان تاکید گردیده در زمینه آن کارمندان نهادهای گوناگون با ساکنان شهر و ناحیه‌ها راجع به استفاده مقصدناک آب و زمین دیدار و ملاقات راه اندازی می‌نمایند. کارمندان سود اقتصادی ولایت ختلان با کشاورزان ناحیه مومن‌آباد ملاقات کرده اطراف استفاده مقصدناک زمین‌های نزدی‌حولیگی، رویانیدن یک چند حاصل، انجام و ذخیره کردن مواد غذایی از جانب هر یک خانواده همزمان به راه ماندن فرهنگ صرفه‌کاری در استفاده مواد خوراکواری صحبت‌های مفید انجام دادند. طور ذکر گردید محض توسط استفاده هر وجب زمینی کارم امکان فراهم می‌آید که حجم استحصال محصولات افزایش یافته برای صادرات مواد غذایی شرایط فراهم بیاید. همه ما و شما مشاهده می نماییم که در تمام دنیا طلبات به مواد غذایی روز تا روز افزایش یافته ایستاده است. از این رو پرزیدنت مملکت نیز در پیام خود به تمام مردم کشور علل خصوص به زمین استفاده برندگان و دهقانان مراجعت نمودند که هر یک وجب زمینی در اختیار داشته را ثمرناک و عاقلانه استفاده برده تا اینکه امنیت آذوقه‌واری در جمهوری نگاه داشته شود. به همین خاطر امروز ما در این تالار با فعالان ناحیه و رهبران خواجگی‌های دهقانی یک صحبت گشاد و آزاد داشتیم و در نتیجه آن پرابلم هایی که در سمت به رسمیت دراری قطعه های زمین، حجت گذاری زمین ها جای داشتند، یعنی که صحبت و ملاقات ها و کارهای فهماندهی گذرانده شد. گروه کاری از حساب کارمندان سود اقتصادی ولایت ختلان طبق نقشه تعریضی شده از عاقلانه برخورداری کردن ساکنان از زمین های نزدی‌حولیگی شناس شده مسئله های مربوط به سهم زمین و حجت گذاری استفاده زمین را پرسان شدند. سالهای اخیر به مشاهده می رسد که خواجگی‌های دهقانی طبق طلبات سهمداران زمین سهم ساکنان را برای استفاده مقصدناک جدا نمی کنند. چون این بی‌مسئولیتی مساعدت نکردن به تأسیس خواجگی‌های دهقانی در ناحیه‌های خاولینگ، مومن‌آباد و فرخار بیشتر به نظر می رسد. طور متخصصان سود اقتصادی ولایت ختلان اصرار داشتند 90% پرونده‌های به زمین بررسی شونده را جدا نکردن سهم زمین به خواجگی‌های دهقانی تشکیل می‌دهند. مسئولین کمیته های اداره زمین در ناحیه‌های فرخار، خاولینگ و مومن‌آباد را ضرور است که طبق قانون‌های عمل کننده سهم ساکنان را برای تشکیل خواجگی‌های دهقانی علاهیده جدا نمایند.
حفظ ارزش‌های ملی، گرامیداشت مقدسات، ادامه عنعنه‌های نکو و احترام آن از خودشناسی و هویت بلند ملی درک می‌دهد. در روند تحولات با سرعت جهانی معاصر، حفظ و نگهداشت ارزش‌های فرهنگی مهم بوده، آن با راه ادامه عنعنه‌های لباسپوشی ملی تحکیم می‌یابد. گزارش دلری بازار در این خصوص. لباس ملی یک جزء فرهنگ ملت به شما رفته، یادگار از اجدادانمان است که در طول قرنها شینمی و زیبندگیش را گم نکرده است. باعث خوشنودی است که سالهای اخیر توجه رهبریت مملکت به احیای هنرهای مردمی، تشویق و ترغیب لباس ملی، رشد و انکشاف دادن آنها در میان مردم و به این وسیله با جایهای کاری تامین نمودن زنان و دختران زیاد گردیده است. در طول 30 سال استقلالی کشور برابری دیگر ارزش‌های ملی ما امروز توجه به لباس ملی بسیار شده ایستاده است و این هم باشد البته توجه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان اویدی ارگزاری بر رسم و آیین‌های ملی میراث نیاگانمان عنعنه‌های اجدادیمان بسیار نظر است و خرسندآور است که امروز زنان و بانوان ما رو به لباس‌های ملی آورده ایستادند و دیده می شود که در تمام چاره‌بینی‌های سیاسی و فرهنگی امروز زنان و بانوان در بر همون لباس ملی چکن و ادرس زیبای ما که باز برای دختران ما یک حسن و حلاوت دیگر رو می بخشد توجه زیاد شده ایستاده است. این هم باشد البته از آن شهادت می‌دهد که امروز زنان و بانوان ما به میراث نیاگان به عنعنه‌های ملی ما ارج گذاشته ایستادند و فرهنگ بالای ملی ما را در عرصه بین المللی با همون لباس زیبای و شینمی اطلس و چکن نمایش داده ایستادند. تاریخ گواه است که زن و مادر تاجیک در همه دور و زمان پاسدار آیین و عنعنه خلق و ملت به شمار می رفت. یکی از نشانه‌های اساسی و خاصه معرفی‌گر فرهنگ و تمدن ملت‌های مختلف دنیا لباس ملی آنهاست و وقتی سخن از لباس ملی می رود حتما پیش نظر سیمای زنان با سر و لباس خاصه پیش نظر می آید. در کشور ما نفری را پیدا نمودن دشوار است که مفتون سحر و جذابیت اطلس و ادرس سود، گلبست و چکن خطلان، گلدوزی‌های ناتکرار منطقه رشت، علوچه و شاهی وادی حصار، رنگ‌های پرجلای و کرته و تاقی و جوراب‌های بدخشان نباشد. لباس ملی ما محض با همین رنگ و جلال در جهان معرفی گردیده است. مادامی که لباس ملی ما نشان از فرهنگ ماست، پس ما را می‌باید که فرهنگ ملی را با تقلیدهای کورکورانه به بیگانگان آلوده نکرده آن را به آیندگان به میراث گذاریم. امید بر آن میکنیم که کارخانه‌های تولیداتی کشور در استحصال متاعهای خوش‌صفت و دسترس سهم بیشتر داشته باشند و با استفاده از هنر و استعداد هنرمندان کسبی وطنی بازار استعمالی کشور را با مال و متاعهای رقابت‌پذیر و بازارگیر هرچی بیشتر تامین نمایند. اگر هنگام آماده کردن کنسرو قاعده‌های سانیتاری و کارکرد تمیزگردانی ظرف و سبزوات رعایت نشود، محصولات کنسرو شده زهرآلود می‌گردد. گرچند ماه آخری فصل بهار است، هنوز هم در خانواده‌ها ذخیره محصولاتی که در تابستان و تیرماه سال گذشته آماده شده‌اند استفاده می‌شود. هنگام استفاده کنسروها حتما باید به حالت آن اهمیت داد، زیرا استعمال کنسروهای ویران شده می‌تواند انسان را به بیماری باتولیسم گرفتار نماید. زلفیه رحیمزاده گزارش می‌دهد. باتولیسم بیماری نهایت وزنین و خطرناک بوده بیشتر در فصل تیرماه و زمستان سر میزند. سبب‌های گرفتارشوی به این بیماری استعمال کنسروهای سبزواتی مخصوصاً بایمجان، بادرینگ، زنبورخ، سیر، قلنفور و کرم در بعضی حالت‌ها حسیب است که محض در شرایط خانه بی رعایت قاعده‌های تمیزگردانی و کارکرد آماده گردیدند. بیماری باتولیسم این بیماری شدیدی زهر سیرایتی بوده
бо осебёвии системаи маркази асаб ва ҳаромағз сар мешавад. Давраи ниҳонии ин беморӣ аз 4 то 48 соат ва дар баъзе мавридҳо то 8 шабонарӯз давом медиҳад. Давраи ниҳонии ин беморӣ гуфта давраеро мефаҳмонанд ки аз соати истеъмол намудани консерваҳои вайроншуда то сар задани аломатҳои клиникӣ. агар инсон маҳсулоти консервашудаи шубҳанокро истеъмол намояд ва пас аз он дар худ нафастангӣ, тирагии чашм ва дубиниширо эҳсос кунад, бояд фавран ба табиби сироятшинос ва ё муассисаҳои тиббӣ муроҷиат намояд. аломатҳои клиникии ин беморӣ ин аввало беҳолии умумӣ, дарди сар, дилбеҳузурӣ, қайкунӣ, дар баъзе мавридҳо изҳол ва дамиши шикам, дарди зеркунанда дар мавзеи меъда, хушкшавии даҳон ба вуҷуд меояд. баъдан дар беморон дубинӣ, фалаҷи пилки чашмон яъне птоз дар бемор душоршавӣ, фурӯбарӣ ба вуҷуд меояд. ба бемор душвор мешавад ҳатто хӯрокҳои моеъ, обро фурӯ барад. дар ин ҳолат оби нӯшидаи бемор аз бинияш метавонад ки баргардад. дар сурати саривақт муроҷиат кардан ба табиби сироятшинос ба бемор зардобаи зидди ботулизм медиҳанд, вале агар бемор дертар ба табибон муроҷиат кунад, хатари вазниншавӣ ва ҳатто фавти бемор аз эҳтимол дур нест. аввало бояд ки меъдаи бемор шуста шавад. ба бемор зардобаи зидди ботулиникӣ ворид карда шавад. се намуди зардобаҳои зидди ботулиникӣ вуҷуд доранд ва ҳар се ин намудҳоро бояд ки ба бемор ворид намоянд. дар вақти истеъмоли маҳсулоти гуногуни консервашуда ҳангоми кушодани зарф ба намуди зоҳирӣ ва сифати маҳсулот диққат диҳед. истеъмол ва чашидани маҳсулоти консервашудаи шубҳанок қатъиян манъ аст. дар ҳолате ки зоҳиран дар зарфҳои худ сафедшавии оби консервашуда ё ин ки бодринг ё ки боимҷонро мебинед, дар ин ҳолат қатъиян истифода бурдани ин маҳсулот манъ аст. консерваҳое ки дар коргоҳҳои истеҳсолӣ омода карда мешаванд ба талаботи безараргардонӣ ва тамизкунии зарфҳо дар дараҷаи муайяни ҳарорат пухтани маҳсулот ҷавобгӯянд, вале консерваҳое ки дар шароити хона тайёр мегарданд кафолати бехатарӣ надоранд. аз ин рӯ дар вақти омода кардани консерваҳои гуногун дар шароити хона пеш аз ҳама ба тозагӣ ва бехатарии маҳсулот аҳамият додан зарур аст. тамоми намуди сабзавот бояд ба муддати 1 шабонарӯз дар оби равон шуста шавад. консерваҳо набояд бо фишор кушода шаванд. агар сарпӯши зарф дамида ва занг зада бошад, истеъмоли маҳсулоти консервашудаи ин зарф мумкин нест. ҳамавақт дар истеъмоли маҳсулоти консервашуда эҳтиёт намоед. зульфия раҳимзода, баҳодури истам, фирӯзи мусо, ахбор. идомаи ахбор. бо мақсади амалисозии амри президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ва барномаи 20-солаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илму маориф солҳои 2020-2040 дар шаҳри истарафшани вилояти Суғд даври якуми озмуни ҷумҳуриявии илм фуруғи маърифат доир гардид. вобаста ба талаботи низомномаи озмун қариб 1000 нафар довталаб донишу маҳорати худро санҷиданд. идомаи мавзӯъ дар гузориши Мазбут Бобозода аз шаҳри Истарафшан. бо мақсади рушди тафаккури техникӣ, васеъгардонии ҷаҳонбинии илмӣ, дастрасӣ пайдо кардан ба техникаву технологияи даврони муосир, тавсеяи ихтироъкорӣ ва навоварӣ, пайвасти илм бо истеҳсолот, ҷалби бештари хонандагону донишҷӯён ва дигар қишрҳои ҷомеъ ба омӯзиши фанҳои риёзӣ, дақиқ ва табиӣ, ҳамчунин дарёфти истеъдодҳои нав дар ин самтҳо имрӯз дар ҳамаи муассисаҳои таҳсилот миёнаи умумӣ ва литсеи гимназияи шаҳри Истарафшани вилояти Суғд даври аввали озмуни илм фуруғи маърифат баргузор гардид. тибқи талаботи низомномаи озмуни ҷумҳуриявии илм фуруғи маърифат, хонандагони ҳамаи зинаҳои таҳсил аз рӯи номинатсияҳои география, математика, физика ва астрономия, химия, биология, технология иттилоотӣ, ихтироъкорӣ ва навоварӣ маҳорату малакаи хешро санҷиданд. дар муассисаи давлатии таълимии гимназия рақами 1 ба номи академик Аҳрор Мухторов бештари муҳассилин дар соҳаи физика ва химия, дар муассисаи таҳсилот миёнаи умумии рақами 3 хонандагон аз фанни география ва математика ва дар муассисаи давлатии таълимии гимназия рақами 5 ба номи академик Раҷаб Амонов толибилмон ба фанҳои технологияи иттилоотӣ ва ихтироъкории навоварӣ шавқи бештар доштанд ва дар давраҳои минбаъдаи озмуни ҷумҳуриявии илм фуруғи маърифат ширкат карданро
در طینت خویش میپرورند. طالب علمان زینه سیوم تحصیل همه مؤسسات تعلیمی بیشتر نمونه‌های مختلفی در ساحه اختراع‌کاری و نوآوری با شوق و اخلاص ساخته‌شان را پیشکش هیئت حکمان گردانیده به تحسین و آفرین‌ها سزاوار می‌گردند. خواننده صنف 11 مؤسسه دولتی تعلیمی گیمناز رقم 5 خدایار حامد اسباب اختراع و پیشنهاد اعضای حکمان گردانید که توسط شمال قوه برق استحصال می‌کند که در کارخانه‌های سمت اقتصادی اجتماعی مملکت به طور وسیع استفاده کرده می‌شود. خصوصیت خاص اسباب ساخته شده از آن عبارت است که در منطقه‌های بیشمال نیز به مثل تپه‌های تاریخی تل و قلعه موغ توسط محرک پرقوت خود شمال استحصال کرده آن را به قوه برق ازیت اکولوژی تازه تبدیل می‌دهد. 20 ساله آموزش فن‌های دقیق طبیعت شناسی و ریاضی سال دوم است که در سطح جمهوری آزمون جمهوریوی علم فروغ معرفت دایر کرده شده است. آزمون مذکور از روی 7 نومیناسیون متماتیکا، فیزیکا، بیولوژیا، شیمیا، تکنولوژی اطلاعاتی، گئوگرافیا و اختراع‌کاری نوآوری دایر کرده می شود. در این سمت در تمام مؤسسه‌های تحصیلات میانی عمومی شهر استراوشن از روی نقشه چاره‌بینی‌های ریاست معارف کاربری ادامه دارد و در همه مؤسسه‌ها در سطح بلند گذرانده شده است. هدف از برگزاری این آزمون در آن است که با مقصدی عملی کردن 20 ساله آموزشی رشد فن‌های دقیق طبیعت شناسی و ریاضی اختراع‌کاری پیوستن علم و نویگری های حاضر زمان و اینچنین دریافت خوانندگان با استعداد این آزمون در سطح ضروری گذرانده شده است. مورد به تاکید است که برگزاری آزمون جمهوری علم فروغ معرفت جهت گسترش فعالیت اختراع‌کاری نوآوری طالب علمان مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی، لیسه گیمنازیاها، کالج‌های تخصصی و دانشجویان دانشگاه و دانشکده‌های عالی کسبی جمهوری تاجیکستان تکان جدی بخشیده در عملی‌شوی استراتژی چهارم صنعت‌کنانی با صورت مملکت برای سال‌های 2022-2026 سهم مناسب همراه می‌سازد. مزبوط بابازاده از شهر استراوشن برای برنامه اخبار. با راه اندازی نمودن روزی درهای گشاد صدها نفر ختم‌کنندگان مؤسسه‌های تعلیمی به مؤسسه دولتی تعلیمی لیسه کسبی تکنیکی ناحیه یاوان آمده به شرایط تعلیم، کسب و هنرآموزی و دیگر امکانیت‌های معیشی و فراغتی این بارگاه علم و هنر شناس شدند. ادامه موضوع در گزارش همکاران ما. در مؤسسه دولتی تعلیمی لیسه کسبی تکنیکی ناحیه یاوان عین زمان 295 نفر جوانان و نورسان در 14 گروه از روی 7 اختصاص سیستم کامپیوتری و اینترنت تکنولوژیا، حسابدار با دانستن کامپیوتر، کفشرگر برقی و گازی، منتیور برقی، نوبتدار سیستم رای آهن، لابرانت تحلیل کیمیایی و دوزندگی با کسب و هنر آموزی فرا گرفته شدند. دانشجویان مؤسسه مذکور با استفاده از شرایط‌های مساعد فراهم گردیده کسب و هنر آموخته نیت دارند که در آینده متخصصان صاحب تجربه گردیده در رشد کشور حصه ارزنده خود را گذارند. با بسیار برنامه‌ها شناس هستم و کار کرده هم میتوانم و باز دیگر برنامه‌هایی که با اینترنت کار میکنه با آنها نیز سر و کار داریم. باز میخواهم که بعد ختم این بارگاه هنر با دیگر دانشگاه‌های جمهوریمان داخل شده کسب خود را دوام دهم. ما جوانان باید از این شرایط‌ها ثمرناک استفاده بریم و در آینده برای خلق وطن محبوب خود خدمت نماییم. لیسه های کسبی تکنیکی در همه شهر و ناحیه های مملکت فعالیت داشته در آماده گردانیدن کادرهای ساحه‌های گوناگون خواجگی خلق کشور سهم مهم دارند و سال تا سال با به گردیدن شرایط های تعلیم و تربیت وابسته به طلبات بازار مهنت متخصصان را تیار کرده به استحصالات سفربر می نمایند. ما که در اختصاص کفشرگر گاز و برقی میخوانیم، ما در طول این 2 سال از آموزگاران خود به مانند پیچکه های علاوه، پنجره های آهنین، دروازه ها، درها و دیگر نازکی های این کسب کفشری را به ما آموزگاران فهمانیدند. با مقصد جلب بیشتر جوانان و نورسان به کسب و هنر آموزی با اقدام رهبریت مؤسسه دولتی تعلیمی لیسه کسبی تکنیکی ناحیه یاوان در همکاری با شعبه معارف ناحیه روزی درهای گشاد دایر کرده شد. در این تدبیر عملی صدها نفر ختم کنندگان مؤسسه های تعلیمی ناحیه به مؤسسه دولتی تعلیمی لیسه کسبی تکنیکی تشریف آورده از شرایط تعلیم، کسب و
ҳунаромӯзӣ ва дигар имкониятҳои маишиву фароғатии ин боргоҳи илму ҳунар шинос гардиданд. тавре масъулин иброз менамоянд, сол то сол бо дастгириҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон шароитҳои муассиса ба талаботи замон ҷавобгӯ гардонида мешавад. дар марҳилаи якум бо 250 000 сомон тавонистем хобгоҳи муассиса ки аз 4 ошёна иборат мебошад хобгоҳро таъмир гардондем ва таҷҳизотҳои лозимаи хонандагонро дар якум ошёна ба қадри имкон ҷобаҷо кардем. баъдан толори варзишимон аз таъмири капиталӣ бароварда шуд. 300 000 сомон маблағ ҷудо шуда буд. хонандагон ҷое надоштанд ки дар рӯзҳои боду борон чорабиниҳоро гузаронем. имрӯз мо толори маҷлисгоҳро барои 300 нафар хонанда ба истифода додем. дар муассисаи давлатии таълимии литсеи касби техникии ноҳияи Ёвон маркази ҳунарҳои миллӣ ва муосир ташкил карда шудааст ки он бо дастгоҳу лавозимоти лозима муҷаҳҳаз буда дар он ҷавондухтарон якчанд ҳунарҳоро меомӯзанд. мо дар инҷо нозукиҳои дузандагӣ, бофандагӣ, попурзанӣ, хоқурӣ, ресандагӣ ё қолинбофиро ба шогирдон меомӯзонем. зимни мавриди истифода қарор додани толори маҷлисгоҳи муассисаи мазкур баъди таъмири асосӣ гардидан масъулин бо ҷавонону донишҷӯён суҳбату вохӯрӣ анҷом дода иброз доштанд ки сол баҳри боз ҳам баланд бардоштани сатҳу сифати таълиму тарбия ва омода намудани мутахассисони ҷавобгӯ ба талаботи бозори меҳнат дар муассисаи мазкур шароиту имкониятҳои муосир фароҳам оварда мешавад. таварали соҳибназар, Парвизи Сафар аз ноҳияи Ёвон барои барномаи ахбор. дар замони соҳибистиқлолӣ бо дастгирии давлату ҳукумати ҷумҳурӣ намудҳои гуногуни варзиши техникӣ аз ҷумла варзиши пойгаи мотосиклронӣ рушду равнақи бештар ёфта истодаанд. гувоҳи ин гуфтаҳо баргузории мусобиқаи ҷумҳуриявии пойгаи мотосиклронӣ мебошад ки бахшида ба рӯзи ҷавонони Тоҷикистон дар шаҳри Леваканди вилояти Хатлон доир гардид. дар расми оғози мусобиқаи пойгаи мотоциклронӣ роҳбарияти кумитаи марказии ташкилоти мададгори мудофиа ва мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Хатлон изҳор доштанд ки давлату ҳукумати ҷумҳурӣ ба рушди бемайлони соҳаи варзиш диққати ҷиддӣ дода нисбат ба варзишгарони ҷавон ва боз ҳам ривоҷу равнақи тоза ёфтани варзиш дар саросари ҷумҳурӣ ғамхорӣ ва таваҷҷӯҳи доимӣ зоҳир менамояд. соҳиби истиқлол гардани ҷумҳурии азизамон баробари дигар соҳаҳо ба рушди инкишофи намудҳои гуногуни соҳаи варзиш аз ҷумла навъҳои ҳарбӣ техникии варзиш низ имкониятҳои мусоид фароҳам овард. дар мусобиқаи пойгаи мотоциклронӣ дастаҳои шаҳрҳои Душанбе, Бохтар, Турсунзода, Леваканд, Кӯлоб, ноҳияҳои Данғара, Восе, Абдурахмони Ҷомӣ ва дастаи варзишгарон аз ҷумҳурии ҳамсояи Ӯзбекистон иштирок намуданд. аксарияти варзишгаронро дар ин чорабинии ҷавонон ташкил медоданд. нахуст даври санҷишӣ сурат гирифт, сипас сабқат барои фатҳи марра байни мотоциклҳои ҳаҷми муҳаррикашон 125, 250, 350 ва 500 метри мукааб сурат гирифт. мушоҳидаҳо нишон медиҳанд ки сол то сол теъдоди дастаҳои дар мусобиқаи пойгаи мотоциклронӣ ширкаткунанда афзоиш меёбад. инчунин сафи мухлисону дӯстдорони ин намуди ҷолиби варзиши техникӣ миёни аҳли ҷомеа то рафт зиёд шуда истодааст. мотоциклронӣ ҳамчун навъи ҳарбӣ амалии варзиш аз варзишгар малакаи баланди рондан, суръатнокӣ ва чолокӣ дар идоракунии онро тақозо дорад. моҳияти асосии ин навъи варзиш бедор намудани шавқу завқи наврасону ҷавонон нисбат ба техника ва барои рондани воситаҳои техникии калонҳаҷм омода намудани онҳо ба шумор меравад. дар мусобиқаи пойгаи мотоциклронӣ мотоциклронҳои варзида ва бо таҷриба маҳорати баланди варзишӣ нишон дода бо чолокию малакаи идора кардани воситаи нақлиёти варзишӣ тавонистанд миёни мухлисон маҳбубият пайдо намоянд. ташкилоти мададгори мудофиат тадриҷан мотоциклҳои замонавиро дастрас намуда истодааст ки истеҳсоли ширкатҳои маъруфи Honda, Kawasaki, Suzuki ва Yamaha мебошанд. аз рӯи ҷанбасти натиҷаҳои ниҳоии мусобиқа аз рӯи ҳисоби умуми даставӣ дастаи клуби ҷумҳуриявии варзиши техникӣ мақоми аввал, дастаи клуби вилоятии варзиши техникӣ ташкилоти мададгори мудофиаи вилояти Хатлон мақоми дуюм ва варзишгарони мотоциклрони шаҳри Турсунзода мақоми сеюмро ишғол намуданд. ғолибон аз рӯи ҳисоби даставӣ ва шахсӣ бо ҷом, медал, диплом ва тӯҳфаҳои арзишнок қадрдонӣ карда шуданд. идомаи ахбор. рӯзҳои 10 ва 11 майи соли равон дар ҷумҳурӣ вазъи ҳавои мамлакат якбора тағйир ёфта, асосан дар ноҳияҳои кӯҳӣ ва наздиккӯҳӣ борони пуршиддат мешавад. дар робита ба ин кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба шаҳрвандони мамлакат аз омадани сел дар баъзе ноҳияҳои кӯҳиву наздиккӯҳӣ ҳушдор медиҳад. аз ин рӯ шаҳрвандони мамлакатро зарур аст ки эҳтиёткор бошанд.
اطلاع بیشتر در گزارش نورالدین قربان و مهروز جمعه. در اساس پیشگویی کارمندان اگنتی آب و هواشناسی مملکت روزهای 10، 11 و بعداً 16 می سال روان وضع آب و هوا در مملکت تغییر یافته باران پرشدت میبارد. در نتیجه باران سخت احتمال است سطح آب دریاها در ناحیه‌های کوهی و نزدیک‌کوهی ولایت‌های سغد و ختلان و توبه جمهوری بلند گردد و در این روزها آمدن سیل نیز از احتمال دور نیست. با اطلاع آب و هواشناسان باران اساساً در ناحیه‌های کوهی توبه جمهوری، ناحیه‌های دامنه‌کوهی ولایت ختلان و سغد شدت خواهد گرفت. با نظرداشت شدت گرفتن باران کارمندان کمیته حالت‌های فوق‌العاده و مدافع گرجدنی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان به ساکنان مملکت توصیه می‌دهند که از سفر به منطقه‌های کوهی خودداری نمایند و به دامنه‌کوه‌ها برای جمع‌آوری علف‌های بهاری نبرایند، زیرا در روزهای بارشات در کوه‌ها خطر خیلی زیاد است. مخصوصا در ناحیه‌های دامنه‌کوهی و کوهی بارشات پرشدتی باران رعد و برق به عمل می‌آید پیشگویی کرده شده ایستاده است. باید ذکر نمود که بارشات باران و از آن جمله گرمشوی حرارت هوا احتمالیت رخ دادن حادثه‌های طبیعی از قبیل بلندشوی سطح آب دریاها در بلندکوه‌ها و از آن جمله دامنه‌کوه‌ها، فرآمدن یرچ، آمدن سیل، فرآمدن ترمه و از آن جمله سنگریزش در شاهراه‌های کوهی خیلی زیاد می‌گردد و در این رابطه کمیته حالت‌های فوق‌العاده و مدافع گرجدنی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان جهت پیشگیری نمودن حادثه‌های ناخوش مخصوصاً وابسته به مرگ شهروندان بار دیگر به دقت شهروندانی که در دامنه‌کوه و کوهسار زندگی می‌کنند می‌رساند که در این روزها برای راه‌اندازی آن کارهای صحرایی که در کوهسار که دامنه‌کوه می‌شود بار دیگر به باد و هوا نگاه کرده آن را راه‌اندازی نمایند و از همه مهمش کودکان خود را برای جمع‌آوری آن زراعت‌هایی که در دامنه‌کوه و مخصوصاً در کوهسار می‌رویند نفرستند. هنگام چراندن چروای خود با چراگاه‌ها را دور از آن آبانبارهایی که در بلندکوه‌ها که در کوه‌ها هستند تأخیر کنند. باران‌های سخت با رعد و برق می‌توانند تهدیدهای دیگر را نیز در پی داشته باشند. کمیته همچنین از اهالی خواهش می‌کند که در چنین روزهای سیربارش هنگام گذشتن توسط راه‌های کوهی و نزدیک‌کوهی احتیاطکار باشند. پیش از برآمدن به سفر باید که حتما اوید به حالت راه‌ها، وضع باد و هوا معلومات پورا را دسترس نموده واسطه‌های نقلیاتی خود را آماده ساخته بعداً سفر خود را تحریز نمایند. قبل از آغاز باران‌های پرشدت مسئولان ضددخل را ضرور است که جویبار و سیلراه‌ها را از هر گونه خس و پرتو تازه کنند تا آب مجرای خود را دیگر نکرده به خواجگی خلق مملکت خسارات وارد نسازد. بیهوده نگفته‌اند. علاج واقعه پیش از وقوع است. نورالدین قربان، مهروز جمعه، شاکر سعیدوف برای برنامه اخبار. بیننده‌های گرامی، چنین بودن خبر و گزارش‌هایی که تا این لحظه همکاران ما آمدن دنده و منظوری شما نمودیم. تنصیحاتی و خانوادگی به شما تمنا داریم. سلامت باشید.